That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day for 10 times straighter and stronger hair versus non-conditioning shampoo. Ako si Chari, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabuga. Busa, sulay usab ang stress tabs. Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Partner, ang ato dayang kabukugan musugod na day og kaguba, inig edad og 30 kung kuwang ka sa calcium. Makasurpresa? Pangtiguang mani nga topic, partner. Yun na pa. Mukaon man ta og sakto. Adunay utanon og gatas pagani. Siguro igo na ang calcium nato. Sagad ko no, dili. 97% sa mga Pinoy calcium deficient. 750 mg ang daily requirement, katumbas day ini ang 2.5 glasses of milk o tunga sa kilong utanon. Kalisod man day ana. Unsa man day mahitabo kung kuwang ka sa calcium? Ang mga kabukugan, murag savings account. Mahurot ang calcium ini kung dili ta magdeposito. Kung matiguang og nag-insufficient balance, mamahimong maluya, mugabok og maayo, og mamahimong osteoporosis. Ay, dili ko ana. Unsa kahay angay buhaton aron magpabiling ligon ang atong mga kabukugan. With proper diet and exercise, take Caltrate, ang #1 calcium supplement brand-based on PMDI. IQVIA Solutions Philippines Incorporated, kini dunay powerful bone formula nga nag-combine sa calcium, minerals, ug vitamin D3. Tabang sa pagpaligon sa kabukugan, aron padayon na paglihok paingon sa pagkaidaran. Sige na, magdeposito na ko og calcium. Aron bisan 50s na, lihok 30s pagihapon. Cholecalciferol plus minerals is the generic name of Caltrate. Caltrate, the #1 calcium supplement brand based on IQVIA PMDI data 2025. Tulong para tuloy ang galaw. Mag-Caltrate araw-araw. With proper diet and exercise, cholecalciferol plus minerals is the generic name of Caltrate. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.